Pinawin sa kanya. Yun guys. Yan na. Good evening. Yan, okay na. Yan na, vlogger Good evening guys. Happy birthday Sir Chris. Yung mga tropa, mga ka-nerds. Say hi to my vlog, sir. Kita na ako mga boss. Yan si Boss Mike. Ito yung bigati namin kasama. Yan si Boss Charlie. Hi vloggers. Yan, tsaka ako. Hindi wala. Kanort, mga kanort. Mga ka-nerd. Ito. Kala ko pa North. Birthday nung nakaubad. Yan, nakaubad. Oh. Yan yung mga tropang bago. Dudong. Yan, taas kamay. Yan. Dumayo pa pang ano yan. Dito kami sa Fairview. Floodway. Lodway. East side. Don't forget to share and subscribe my vlog. Guys, Closing agad. Forget that. Closing. 2 minutes pa lang ah. Yung kaya na pala yun. Yung kay Pwese. Oo. May ginawa na ako. Yun, sabi, nasa sasakyan kami doon. Tsaka kami meron sasakyan kami yun eh. Niloko namin si Pwese. Ano yun? May maingay. Wala ang bubong yun, maingay. Ha? Ano yun? Maingay yung bubong eh. Ano yun? yun guys, medyo naulan. Wala. Yung mapuputol yung ating video guys. Gusto mo dito tayo.